हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु विकास आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ वीडियो रे। तो फ्रेंड्स देखंतु प्रधानमंत्री किसान योजना को नहीं आज जाइए बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट टी रही। तो देखंतु आपण माने जानिथिबे प्रधानमंत्री किसान योजना को नहीं केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 3टी किस्ती रे 2,000 लेखाएं टंका आपण मानकु प्रदान करिथांती। एबकु प्राय प्राय तो 20तम किस्ती सरकार देई सारलेनी। तो आपण माने देखिथिबे बा जानिथिबे अनेक हिताधिकारी ए योजनाରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କିସ୍ତି ଏବେ ଯାଏ ବି ବକେୟା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅନେକ ନିୟମ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଏସବୁ ନିୟମ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहाँ फल आम चैनल रे जहाँ भी अपडेट आसीबो सर्वप्रथमे जानि परिबे। देखंतु फ्रेंड पीएम किसान टंका एमानंकु मिलिबो नाही। तो देखंतु यार अनेक नियम रहिछि गोटे गोटे कर आपण मानकु मु बुझेबी बा आपण मानकु देखेबी। देखंतु प्रथमे रहिछि सरकारी कर्मचारी माने। देखंतु केंद्र किंबा राज्य सरकार रे काम करुथिबा लोक माने योग्य नुहे। हो फ्रेंड जदि केंद्र सरकार किंबा राज्य सरकार जेकोसी सरकारी कर्मचारी होइथिबे तो से माने एई योजना रे बाद पड़िबे बा एई योजना रे से माने लाभ उठाई पारिबे नाही। सेकेंड देखंतु संसद सदस्य जेमिति एमएलए एमपी पंचायत सदस्य आदि सरपंच एमाने भी एई पीएम किसान योजनार टंका लाभ उठाई पारिबे नाही। तृतीयत देखंतु आयकर देउथिबा चासी माने आयकर मान जो माने आईटीआर फाइल करूछंती जो चासी भाई माने आईटीआर दउछंती से माने भी एई योजनार लाभ उठाई पारिबे नाही। चतुर्थ देखंतु पेंशन भोगी माने 10,000 टंकारु अधिक जो माने विभिन्न विभाग बड़ पेंशन नौछंती से माने योग्य नुहे। हाँ फ्रेंड्स देखंतु जो माने 10,000 टंकारु अधिक पेंशन पाउछंती से माने मध्य एई योजना रे लाभ पाई परिबे नाही। तो एबे देखिबा पेशादार पेशादार माने जेमिति देखंतु डॉक्टर इंजीनियर चार्टेड अकाउंट ए भलिया लोक माने भी एई योजना रे लाभ उठाई पारिबे नहीं बा से मानकु पीएम किसान योजना आवेदन मध्य करि पारिबे नाही। एवं षष्ठ देखंतु सहर रे बास करुथिबा एवं कृषि काम करुनथिबा लोक। हाँ फ्रेंड्स जो माने सहर रे बास करुछंती किंबा चाष काम करुनाहांते से मानकु मध्य एई योजना रे बाद पड़िबे बा एई योजना आवेदन करि पारिबे नै बा से मानकु एई योजना रे पैसा मिलि पारिबो नाही। देखंतु एबे देखिबा सप्तम पॉइंट देखंतु जमी अन्य नाम रे थिले मालिक नुहे जदि चासी जमी चाष करुछंती किंतु तांको नाम रे नुहे से माने टंका पाई परिबे नाही। हाँ देखंतु जेउ चासी भाई माने बा पीएम किसान योजना बा आवेदन भी कर दैछंती किंतु तांको निज ना रे जमी पटा नाही तो से माने भी एई योजना रे बाद पड़ी पारंती। तो एबे देखिबा 8 नंबर केवल परिवार रे ही जणे ही पाइबो। हाँ देखंतु परिवार रे ही जणे ही मिलबो या तो आपण माने जानि भी थिबे। तो देखंतु एबे नवम चासी पंजीकरण करि नथिला। हाँ फ्रेंड्स जदि आपण मानकर निज नारे जदि पटा अछि तो आपण माने चासी पंजीकरण करि नाहंती ताहेले मध्ये आपण एहा पाई परिबे नाही। देखंतु जदि चासी पंजीकरण करि नथिबे ताहेले लाभ मिलिबो नाही। निज नारे जमी थिले ही चासी पंजीकरण करि परिबे। हाँ फ्रेंड्स जदि आपण मानकर निज नारे ही जमी अछि ताहेले आपण माने पंजीकरण करि परिबे एवं ए पंजीकरण करिबा पई आपण माने VLW किंबा CSC रे करि परिबे। एबे देखिबा जमी योग्यता देखंतु जेउ चासी पाखरे 5 एकर रु कम जलसेचित जमी किंबा 10 एकर रु कम अण जलसेचित जमी थिबो तेबे ही आपण एई योजना आवेदन करि परिबे बा आपण माने एहार लाभ उठाई पारिबे। देखंतु एबे देखिबा 11 नंबर पॉइंट देखंतु गाड़ी जेमिति नथिबो घरे जदि 3-4 चकिया जा नथिबो ताहेले मध्ये पीएम किसान योजना आपण मानकु मिलिबो नाही। एबे 12 नंबर पॉइंट देखिबा किसान क्रेडिट कार्ड देखंतु जदि 50,000 टंका बा ताठू अधिक मूल्यर किसान क्रेडिट कार्ड अछि आपणकर तो ताहेले भी आपण एई योजना आवेदन करि परिबे नाही। जमीर विवरणी चाष करुथिबा जमीर सठिक विवरणी देई नथिले। हाँ जदि आपण माने जो जमीर चाष करुछंती बा सेई जमीर जो आपण जो पीएम किसान योजना आवेदन करिसंती किंबा से आवेदन कला परे आपण से जमीर विवरणी भूल भाव में देइछंती तो आपण ए योजना रे बाद पड़ी पारिबे। देखंतु 14 नंबर पॉइंट रहिछि जमी रजिस्ट्रेशन जेउ चासी को जमी रजिस्ट्रेशन 1-2-2019 परे होई नथिबो। हाँ फ्रेंड देखंतु जदि जो चासी जमीर जो रजिस्ट्रेशन 1-2-2019 जदि परे हेइथिबो तो तांकर भी यह आवेदन होई पारे नाही कि तांके लाभ उठाई पारिबे नाही।
ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ବା କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ କରିନଥିବେ, ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ 16 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନଥିବ, ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ବି ନଥିବ ତ ଏହି ଯୋଜନା ବାଦ ପଡ଼ିପାରିବେ। ତ ଏହାର 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ରୋଜଗାର ଯୋଗ୍ୟତା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସିକ ଆୟ 15,000 ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ ବା ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇ କେୱାଇସି 18 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ କେୱାଇସି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଇ କେୱାଇସି କରିନଥିବେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇ କେୱାଇସି ନ କରିଥିବେ ତ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସେଇ 19ଟି ପଏଣ୍ଟ ବା 19ଟି ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଏବେ ଯାଏଁ ଆସି ବି ପାରିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।